पिलामाने स्वागत करुछि तुमମାନଙ୍କୁ मोर चैनल को ए वीडियो रे मु तुमମାନଙ୍କୁ आगामी वार्षिक परीक्षा पई एमआईएल ओडिया रो गोटे संभाव्य प्रश्न पत्र दउछि तुम माने ताकू भलो भाबरे अभ्यास करि नेबो किंतु प्रश्न पत्र पळेबर को दृष्टि रखी ए सब उत्तर को मु एथिरे कहि नै तबे आरंभ करिवा पूर्वरु अनुरोध करुछि जे ए पर्यंत मोर चैनल को जदि तुमे सब्सक्राइब करिना हो तबे एबे ही सब्सक्राइब करि नियो बाकी वीडियो को भी लाइक कर दियो एवं तुम सांग साथी मान सहित याको शेयर भी कर दियो तबे पिलाए प्रथम एककर प्रथमे आसीबो प्रबंध बा गद्य विभाग रो एमसीक्यू देखिबा प्रथम एककर संभाव्य प्रश्न गुडी कर तालिका तबे एक नंबर रे आसीबो चारिटी संभाव्य प्रश्न मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख एई भली भाबरे प्रश्न तो प्रत्येक प्रश्न पई एक नंबर हमको मिलिबो देखिबा प्रथम प्रश्न मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन आत्मज्ञान लाभ तत्व निरूपण प्रयास अंतर्दृष्टि आध्यात्मिक भाव खरे अछि जलर अभाव रे उत्कल रे कौन पड़ी चित्कार क्रंदन बोबाली एवं हाहाकार गरे अछि काहाकू देखी गोसाईक देहरु गम गम झाल बही गला एक रे अछि राधु तापरे अछि पाणु तापरे अगाधु एवं तापरे साधु देखिबा घ नंबर घरे अछि लेखक आजिकाली रो जुग को केउ जुग बोली कहिसंती प्रथमे अछि विज्ञान जुग तापरे उन्नयन जुग योजना जुग एवं शेषटी होछि विशेषज्ञ जुग परवर्ती प्रश्न देखिबा गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक प्रथमे अछि परोक्ष तापरे अछि प्रत्यक्ष तापरे रीतिमत एवं शेषटी होछि शिथिल परवर्ती प्रश्न देखिबा 2 नंबर एवं 2 नंबर प्रश्न रे एभली भाबरे प्रश्न आसीबो जे गोटिए लेखाए वाक्य रे उत्तर दियो एवं प्रत्येक प्रश्न पई तुमको 1 नंबर मिलिबो प्रथमे क रे देखिबा योग्यतार लक्षण गुडी को कोन तापरे ख देखिबा केउ माने जलद बिना अन्य काहारी अनुग्रह लोड़ती नहीं ता परवर्ती एवं शेष प्रश्न हेउची कोन ना कुसंस्कार पूर्ण साधारण शिक्षा विहीन समाज रे समष्टिगत प्रगति को लेखक कोन बोली मने करिसंती पिला देखिबा एथर 3 नंबर प्रश्न को ए प्रश्न रे एभली भाबरे प्रश्न आसीबो जे लेखा और लेखकक नाम उल्लेख सहित दुईटी लेखाए वाक्य रे उत्तर दियो प्रत्येक प्रश्न पई हमकु मिलिबो 2 नंबर तबे कोरे अछि मौलिक पुस्तक लेखा न हेले कोन हेबो एवं खरे अछि प्रश्न जे वनवासी मानकर मन आतंक किपरि परवर्ती प्रश्न अर्थात 4 नंबर देखिबा ए प्रश्न रे मध्य एई भली भाबरे निर्देश रहिबो जे लेखा और लेखकक नाम लेख सहित प्राय 30 टी शब्द रे उत्तर दियो एवं गोटिए प्रश्नर उत्तर हमको दबाक पड़ुछि एथि पय हमको 3 नंबर ही मिलिबो तो प्रश्नटी निघंच वन मध्य रे वनवासी मानक बासभूमि को जलद किपरि चिन्हिबो पिलाए परवर्ती अर्थात 5 नंबर जेउटकू आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहि थाउ बा लॉन्ग क्वेश्चन बोली कहि थाउ से प्रश्नटी एभली भाबरे निर्देश रहिबो जे प्राय 150 टी शब्द रे गोटिए प्रश्नर उत्तर दियो एवं ए प्रश्नर उत्तर पई हमकु मिलिबो 5 नंबर तेनु गोटिए प्रश्नर उत्तर लिखिबा एथिरे दुईटी प्रश्न आसी थाए प्रथमटी होछि गण शिक्षा और गण चेतनार अभाव थिबा जाय गणतंत्र सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र एही उक्तिर सत्यता विचार कर अथवा बा यार और रे प्रश्नटी अछि कोन ना नीतिहीन अनुदार जाति कदापि सभ्यतार उच्चतर सोपान रे आरोहण करि न पारे पठित प्रबंध अवलंबन रे एहार सत्यता विचार कर पिला एठी शेष हेछि प्रथम एकक बा गद्य विभाग रा संभाव्य प्रश्न एथर देखिबा द्वितीय एककर संभाव्य प्रश्न गुडी को ता माने 6 नंबर 5 नंबर या पूर्व सरी जाईछि आसीबो 6 नंबर ठीक सेही होली प्रथम एकक रे जो भली क्रमान्वय रे प्रश्न गुडी को पडिथिबो ठीक सेमिति एही एकक रे बा द्वितीय एकक रे मध्ये प्रश्न गुडी को ठीक सेही भली क्रमान्वय रे पडिबो तो एबे देखिबा एमसीक्यू बा संभाव्य प्रश्न गुडी को मध्ये जो ठीक उत्तरटी बाछिबा से भली प्रश्न
ତ 6 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ଅଛି କୁବ୍ୟୟରେ, ତାପରେ ଅଛି ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିବାରେ, ସୁବ୍ୟୟରେ ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଅଝଟ କରି, ତାପରେ ଅଛି ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, ତାପରେ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ କୁ ଦେଖିବା। ଗ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ କଣ ମିଶିଛି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମିଳନର ଅମୃତ, ବିରହର ବିଷ, ବିରହର ଅମୃତ ଏବଂ ମିଳନର ବିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପିଙ୍ଗଳା ରସିକ ନାଗର ମାନଙ୍କୁ କି ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ ଦେଇଛି ଛଳନାର ଅଭିନୟ, ପୀରତିର ଅଭିନୟ, ବାନ୍ଧବୀର ଅଭିନୟ, ବାରବଧୂର ଅଭିନୟ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଏହି ନମ୍ବରର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଅପସନରେ ଅଛି ଶ୍ୟେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ, ତାପରେ ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ ଧରି, ତାପରେ ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ ଏବଂ ଦଗ୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ ହୋଇ। ପିଲାଏ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମକୁ 1 ନମ୍ବର ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କରେ ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରତି କେଉଁପରି ନିଜର ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାନ୍ତି? ଏବଂ ଶେଷ ବା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ପିଙ୍ଗଳାର ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରେ କଣ ଫୁଟିଛି? ତ ପିଲାଏ ଏଥର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ 8 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି କବି କାହାକୁ ମହାଧର୍ମର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଖ ପିଙ୍ଗଳା କିପରି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିଆସା ଭୁଲିବ ବୋଲି ମନେ କରିଛି? ତ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିବ 3 ମାର୍କ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ପିଲାଏ ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ରେ ବା ଅଥବାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଠି ଦେଇଛି। ବାକି ଅର୍ରେ ବା ଅଥବାରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦେଇନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର କଣ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିବ କେତେ ନା 5 ମାର୍କ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ ଯେ କଣ ନା 150ଟି ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ବିଚାର କର। ଏବଂ ୟାର ଅର୍ରେ ବା ଅଥବା ଦେଇଛି କଣ ନା ବିଦେହର ନଟି ପରିଚୟରୁ ବାହାରି ପିଙ୍ଗଳା ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ପିଲା ଦେଖିବା ଏଥର ତୃତୀୟ ଏକକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସେମିତି MCQ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ 11 ନମ୍ବରର କରେ ଅଛି ଏ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ ତାହା କେଉଁପରି ଜଣାଯିବ ବୋଲି ନୂଆ ଜମିଦାର ବତ୍କୃତାରେ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଦେଇଛି ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ, ତାପରେ ଅଛି ଦିନ ଆଲୁଅ, ତାପରେ ଆତସବାଜି ଆଲୁଅ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷଟି ଦେଇଛି ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ। ପିଲାଏ ଖରେ ଦେଖିବା ରାୟ ବାହାଦୁର କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ କୁର୍ନିଶ ଜଣାଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ନାଟକୀୟ, ତାପରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ତାପରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଛି ପରିହାସ। ଏଥର ଦେଖିବା ଗରେ ଦେଇଛି ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଭାଘର ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗହଣା କିଣା ଯାଇଥିଲା? ପିଲା ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛି 1500,
तापर देखि 2000 तापर 2500 एवं परवर्ती बा शेष ऑप्शन रे देखि 5000 देखिबा एथर घ नंबर प्रश्न घरे देखि आकाशर भविष्यत अंधकार बोली किए भविष्यतवाणी करिथिला देछि ऑप्शन चिल काऊ बग एवं पारा परवर्ती अर्थात शेष प्रश्नटी आम देखिबा ओरे अछि कोन ना मास्टर जी तांकर डाहाणा हातर केउ आंगुठीटा को कान पाखरे 2-3 थर बुलेई लेथिले पिला ऑप्शन देछि मझी तापरे परी तापरे काणी एवं शेष रे अछि बिसी एथर देखिबा 12 नंबर प्रश्नटी आमे केमति लिखिबा ना गोटिए लेखाए वाक्य रे लिखिबा एवं हमको 1 मार्क लेखाए प्रत्येक प्रश्न पई मिलिबो क रे अछि केते बेले बाबू गोपाल चंद्र महापात्र को गंगा लाभ होइतिला परवर्ती प्रश्न ख रे देखिबा विजय पताकाटा को झांपी उठाई नै कोन कहिला एवं शेष प्रश्न बा ग रे अछि सेनापति को घोषणार प्रतिध्वनि काहा कंठरु निर्गत हैला तो एथर हम देखिबा पिला माने 13 नंबर प्रश्न 13 नंबर सेमती 2 लेखाय वाक्य रे हमको उत्तर देबाक पड़िबो एवं प्रत्येक प्रश्न पई 2 मार्क हमको मिलिबो प्रथम प्रश्न क रे अछि प्रत्येक शिक्षक केउ दिन को अपेक्षा करि थाए परवर्ती प्रश्न बा ख रे अछि सामपुर गां पिला गोपाल बाबू को ठारू की उपकार पाइथिले पिला देखिबा एथर 14 नंबर प्रश्न जेउटी को निर्देश थाए जे प्राय 30 टी शब्द रे उत्तर लिखिबा पड़िबो एवं उत्तर पई हमकु मिलिबा 3 नंबर तबे पिला एठी मध्ये मु अथवा बा और रे नेक्स्ट क्वेश्चन बा द्वितीय क्वेश्चन किछि देई नाही केवल गोटिए मात्र सिलेक्टेड बा यथा संभाव्य प्रश्नटी एठी देइछि तबे प्रश्नटी होउछि गाइयाळ टोका माने नई तीर जाय आसी अटकी जिबा परे कंबुग्रीवर प्रतिक्रिया कौन थिला तो देखिबा परवर्ती प्रश्न बा 15 नंबर प्रश्न जहार निर्देश थिबो जे प्राय 150 टी शब्द रे उत्तर लिखिबा पाई एवं उत्तर पई हमकु मिलिबो 5 मार्क केवल दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न गुडी पिलाई मु अथवा बा और रे गोटे प्रश्न सुविधा पाई देइछि तबे प्रथम प्रश्न रहिछि कोन सभ्य जमीदार गल्प आधार रे गोपाल चरित्र चित्रण कर एवं परवर्ती बा और रे बा अथवा रे देछि कोन ना गाल्पिकंक दृष्टि रे बनारसर दृश्यराजी किपरि प्रतिफलित होईछि आलोचना कर तो तृतीय एकक पिला माने सरी जाईछि एथरा हमें चतुर्थ एकक को जिबा तबे पिलाए चतुर्थ एकक रा प्रथम प्रश्न बा 16 नंबर प्रश्नटी गोटे गद्य अनुच्छेद एवं ता परवर्ती अर्थात 17 नंबर रे पद्य अनुच्छेदटी आसी थाए से प्रश्न तो कौन सी संभाव्य देबा वीडियो माध्यम रे संभव नुहे ताछड़ा से प्रश्न संभाव्य आलोचना करबा ही प्रकृत रे वृथा कारण से सब प्रश्न 99% बा शतकड़ा 99 भाग ए जो प्रश्न गुडी आसे सेतिरे मेळ खाए नाही बा आमे जोटा संभाव्य बोली भाबुथिबा कि केबे हेले बा कोनोसी समय रे मेळ खाए नाही कारण से सब गुडी निज मनरु से माने पकई थांती तेणु आमे एथरा प्रश्न को आसीबा को नंबर को ना 18 नंबर प्रश्न को तो पिला 18 नंबर प्रश्न रे कोन देखिबा तो निर्देश थिबो एठी ग्रामर पार्ट रे एटा हमर रहिछि गोटिए सर्जनात्मक रचना तेणु 18 नंबर प्रश्न थिबो जे कोनोसी गोटिए विषय रे सर्जनात्मक रचना लेख एथि पई हमकु 5 मार्क मिलुछि तो मु तीनिटी संभाव्य तुमन को एठी देइछि सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही परवर्ती संभाव्य सर्जनात्मक रचनार हेडिंग होची तुलसी दुई पत्र रु बासे एवं शेषटी होची विनाश काले विपरीत बुद्धि तो चतुर्थ एकक पिला माने एठी सरी जाईचे एथर देखिबा पंचम एककर संभाव्य प्रश्न तो पंचम एककर ए होची 19 नंबर रो प्रश्न तबे 19 नंबर रे हमर जानिचे हमर दरखास्त एवं पत्र लिखन गोटिए पार्ट अछि तेणु दरखास्त और पत्र लिखन ये दुईटी ए प्रश्न रे आसी थाए तेबे एथि पई हमको गोटिए उत्तर देबाक पड़िबो एवं सेथि पई हमको 5 नंबर ही मिलिबो तेबे प्रथम संभाव्य प्रश्नटी होची तुम घरे गत इंग्राजी नुआ वर्ष को किपरि पालन कल से संपर्क रे निजर अनुभूति वर्णना करी निज सांग निकट को एक पत्र लेख एवं यार और रे
বা অথবারে গোটিଏ সম্ভাব্য প্রশ্ন ଅଛି যে বଣୁଆ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନ ଏବଂ ଫସଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ବନପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖ। ତ ପିଲାଏ 19 ନମ୍ବର ପରେ 20 ନମ୍ବରରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 1/3 ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତାକୁ ବି ଏ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିବା ଏଥର 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତ 21 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଆମର ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି, କାରଣ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଅଛି ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟର। ତ ପ୍ରଥମେ 21 ନମ୍ବର ପରେ ଆସିବ ଯେ ଦୁଇଟି ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂଢ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ ଏବଂ ମୁଁ 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୂଢ଼ି ଏଠି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂଢ଼ିଟି ଦେଇଛି କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ଏବଂ ଶେଷଟି ଦେଇଛି ଭାଲୁ ଧରାଇବା। ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 21 ନମ୍ବର ଖରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଏକ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ଏକ ପଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ। ପିଲାଏ 21 ନମ୍ବର ଗ କୁ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା। 21 ନମ୍ବର ଗ ରେ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମକୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ 2ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ 2 ଯୋଡ଼ା ଲେଖାଏଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟ 3ଟି ଦେଇଛି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପ୍ରାସାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାଲବ୍ୟ ରେ ହର୍ଷଇକାର ଦେଇ ସୂଚି, ଏଠି ହର୍ଷଇକାର ଅଛି କୋଉଥିରେ ନା ଚରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚି ହେଉଛି ଦନ୍ତେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ଚରେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୂଚି। ଏବଂ ଶେଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଅସୁର, ଏଠି ଦନ୍ତେଶରେ ହର୍ଷ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ଘ। ଏଠି 21 ନମ୍ବର ଘରେ ତୁମକୁ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ ଯେ 2ଟି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଅର୍ଥକୁ ଲେଖ ବୋଲିକିରି। ତ 2ଟିର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତୁମକୁ 1 ମାର୍କ ହିଁ ମିଳିବ। ତ 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାରାଙ୍ଗନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଆବାହନ। ପିଲା ଏଥର 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅର୍ଥାତ୍ 21 ନମ୍ବର 1। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। 2ଟିର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତୁମକୁ 1 ମାର୍କ ହିଁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବଶୋଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ପିଲାଏ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ବଛା ବଛା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ତାଲିକା। ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ଦେଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଲିକାଟିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉତ୍ତର ଦେଖି ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁମମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ମିଶିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।